Warek X. Why la why? Shoutout at mga ex. Tot. Shoutout at mga ex na mga Ngangaranan? 5 days na ako maturog. Hindi sa kumaturog, awari magmata. Sorry na. Agi daw. Hinito. Shoutout kan Faith Talakay, kan Felicity Talakay, kan Faith Talakay. Ngatanan niya talakay. Ayaw lahat di kasabit na. Tika loko. Ay, bungaw ka. Shoutout sa mga naghimon sa Juanico. Oo, nga matibay. You all, sir. Oo, biskan 100 million kilo na ako nakakaya lagi ako. Gino ka, nakadulat ka na ako na. Puta, kapatay ka, naka-discount ka ba? Umari na masin. Iglulubog. Itim ka ba? Ugat balay. Oo, din ka na naglulubong ano. Mapalit kain. Bukayan ka na layaw. Million hectares. Million hectares ako. Pamati ko, diri kay it ako nito. Kung search daw kita, pinakakuan na pinaka ano pa ito? Ano pa ito? Pinakamabugat ba? Pinakamabugat in the world. Pamati ko. Anam kapitbahay kay Damo. Ano ikaw suay o ikaw? Shout out! Ate Chabit. Shout out. Shout Ate out! Cha. Shout out kay Ate Chabit, Abina. Shout out! Good Oh. morning po! Good morning and good morning. Ayan, so we're here at Tacloban City, Gateway Eastern Visayas, Philippines. Only here at 94.3 Lupig sila. Free shout Ayan. out sa mga gustong magpa-shout out dyan. So we're here at a getaway, Stairway to Heaven. Welcome to Getaway Eastern Visayas. Welcome to Tacloban City, Philippines. Stairway to Heaven. Getaway, Stairway to Heaven. Ayan, so also we would like to thank Pugal ka. Para diretso na di ako makakahuli. Oo, di ka marang ko din. Giving Tacloban. So ayan, construction area. We would like to thank also the Welcome to Tacloban City. Alpha Phi Omega Alpha Omicron chapter. Ayan, so that is the good fraternity. Nag-donate sila sa Tacloban ay construct. Yes. Pinakamasarap na dito sa San Juanico. Deluxe Ang pension di San Juanico. Yes. Red Doors. Doors. Ayan. Shout out Fan View. Ayan. So we're here at Pension di San Juanico Shout Hotel out. Function Restaurant. Shout out Grilling Station. Oo. Pakaon ka naman. Shout out. Shout out. Shout out na lang. Alright, so Shout in me da. shout in. Sige, shout in. Shout in. Shout in. But actually, it's our 3 days na ano? Our 3 days to go. Stairway to Heaven. Ayan, Ate Cha. Actually, ano to? Shout out True Love Restaurant. Ha? Mga putin nila. Shout out po. Ayan, True Love. Keep safe. Ang marasangan may higugma ng pagkaon. Chula. True Love Restaurant. Shout out ka NMF. Shout out the National Maritime. Ayan. Polytechnics. Ano tiya? Welcome to Tacloban Gateway. Ayan, so we'd like to thank our sponsor, TM. Ayan, TM. TM Tacloban. Oh, Buchanan man. Actually, we are 3. Actually, tatlo kami. Yung isa, 3 days na natutulog. Buya! Oy, shout out sa'yo, Angeline Lobidica. Oo. Pag mata na, magja-jogging. Shout out, shout out. Ayan, duwa na. Happy 2 viewers! Nag-thank you ya. Ate You're Cha. welcome. Ate Cha. Ayan, so, actually, Shout out sa namin ko. actually, may na kami yung naging babaligya. Ano? Oo. Pinakabarato nga
mga van. Ito nga ko ayan, for sale 100k. Diri ka na nalulumos nagyakan. Bantan ambot burtangan ng mga cargo. Hindi Wala ba ka? ito? Dapat pa Oh, ayan. So, ayan ito gihap. Oh, 100k. Adi gihap for sale. Guba-guba na ito ha. Oh, ambot. 70,000 mapalit na ng balay. Ay mapaimot ng balay. Shout out sa mga Ichikwakang! So ayan, Do not delay! I'll be there. So yan, stay tuned lang kayo guys. Kahit walang viewers, para kami ditong tanga, okay lang. Yan, Shout out sa Everdo Chinalin, Jonathan. So ayan, please subscribe to my channel. Kung gusto mong makita si Kung gusto mo makita si Chinalin and Jonathan, subscribe Mr. John Espinosa Vlog. gusto mo yan. Gusto mo yan? Ambot kung gusto ko. Ayan, ayun. So ayan, di tayo clear skin. Walang skin ngayon na clear. Yung iba, apply. Apply rin namin. Oo. Pero walang nagbabago. Oo. Walang nangyayari. Ganun pa rin ako. Umukha ikaw, bata ikaw. Ayan. Shout out sa Nitro Fuel. Shout out na nagkaliligis din hinuna. Sana all may motor. Napito nga motor. Slow moving vehicles use other right lane. Oo. Thank you very much DPWH. Use outer right. Ang pinaka maupay nga sign, reflected din yan duro. Ay. Shout out ang naligis ni Misay. Ano to? Wala shout out. Naligis nga misay. Uy, Hindi ko lang buya. papakita. Hello, ayang. Misay. Ulog dun, nagubuhan niyo kung dun. Call. Bago pala to, no? Kalurong, mga kaskasiro. Oo. Para ipagmamahal at mga animals. Oo, pero hiya, ginmahal mo man niyabis ka niya animal. Oh, ano man to? Sorry! Oy, dear, mga mahal ko kayo tayo nga tanan. Oo. I love you all! Mga animal, at mga kahalasan, ano natin kinabuhi. Naginap ko yung pinuhalos. O, naginup ko nun yan halas. Shout out iti ya uyab, naginup yan halas. Shout out iti ya uyab ha. Happy one viewer! Alright, nagtitika na mo lang kita. Oo, more than one na kita. Out there eh. Why? Okay, tulog kita. Oo, sa dua. Ito na dua. Shout out ang Luke. Yok, pugin yun. Ayan. So, shout out gapit natin mga road, everything road. Mga- at aton new road. New road Soon. on GMA. Ayaw. Everdo Chinalin channel kita. Soon on Tacloban. So, ayan. Warning, Warning accident sa- prone area. Yes. Yeah. Prone talaga guys kay Oo. triangle. Triangle tiya dalan. Oh, we need to wear mask everyday luwat para maging safe Kung kita mga tanan. kapiliwat, you need to turn on your light, Light. etc. Everdo Light Chinalin. of your vehicle, Oo. light of your eyes. And your moon in the light. Love Everdo. So ayan. Kanina hindi kami nagkag-live Sa kasi. mga sa mga lumalabas dyan, you need to wear your face mask and also face shield Oo. to make Lalo sure na yung that- mga kapitbahay naming chismosa para hindi magtalbo itlaway. Kami to. Kailangan natin mag-face. Oh, ito na naman. Aso. another dead. Hala, no! Tinuyo! Tinuyo nga ginlabog. Ayam guys, intuyo paglabog. No. Di accident. No, but anyway. But anyways, BDO, Ano we lagi? found the way. Ayan, David. Oh, anak to. Anak to. Ayan, so Tacloban City is now under construction.
Imirahin ko anong tawag yun? Downspout? Downspout. Why? Side day. Ano? Side day. Sideways? Side day. Ayan. Ang ganda. Ang sarap ng nature. So yeah, don't forget, again, wear mask and face shield if you want to go to downtown area and responsibility. Ayan. Shout out sa 2 viewers. Oy, 3 na. Happy 3 viewers! 3 viewers! Oh, stay tuned. Magmimigay kami ng ano. Road to 4K! Oh, sayang-saya na kami sa 3. Oh, 2 na naman. Kasi dati wala talagang nanonood kasi mga ano ever do. Oh, hindi kami famous. Pero gagawin namin ang lahat. Gagawin namin ang lahat. To make pansin to you guys. Magka-cartwheel kami hanggang San Juanico papuntang Guadalupe. Ayan guys. Oh, it's a beautiful another- life. Another dog. Another dog. Pugal ka. Ayan. Oh, today. Another dog. This day, tatlong animals na patay na nakita namin sa road. So, nakakasal siya. 3 dead body. Animal. Mga animal. Yan. Shout out Angeline Jobson! Wow! Ano na Angeline Jobson? Sa 3 years and a half namin paghihintay na manood ka, nandito ka na. Shout out! Sali pala kayo ay Iranit. Shout out kayo Winston! Hello! 3K viewers! Ayan. Actually, pagmamata ko pa. Okay na ito. Grabe, 3 years and a half pagmamata mo pa. So ayan. Oh, ali ako nung sang kahit 10 years na ko no, kare mata-mata. Alayon pagmata na. Magpataliyaw. Happy 2K! Ayan, dalawa mga ano. Kitag-kikita, gwapo man mahusay. If nag-vlog, di lang kami sure. Live! Nagla-live kay, di rin i-vlog. Oh. Oh, adi na doon ang pinakamahusay na spot. Ayan. Oh. Kasama na sa flower. Alright, go back again. Shout out kay Angeline Jobson! Oo, at pinakamahusay ang Rich View. Ang pinakamahusay ang Rich View. At Kuya Winston at pinakagwapo ang Victory. Ayan, so Actually ko nag-sisiging camera na di. Siging ka rin. ayan, so dito pa lang. Nakatulog ka. Oo. Adi pala kami yan na Rich View. Rich View Esquina. So legit nga nagkuhan kami kay Tamas bahin mga tai. Oo. Ito gamit na gamit. So always na before na itapon ang disposable face mask. Ron ko lang, shout out ak mga ex! Disposable face mask na i-cut ni habot nga para diri na hiya ma-reuse Shout otro. out ay tada nga tayo na sa cementerio. Shout out na tada ang mga memorial. Puhi ka. Shout out tada ano puso ano to. Oo nga tanan. Oo. Kaya ni cemetery nagkikinawatan. Oo. So ayan, shout out sa mga mata na. Ang mga nakaturog, sige, katurog. Kung naging lulubong gamo na kwa, tas rego gamo, tas ngipon gold, alayin pakitanggal. Kaya pinangangawat. Ito yung patay, gid-kakawat. So ayan. Adi na kami ha.
entrance of Kuan, Richview. Ridgeview Park. Oo, Richview Park. Pero Angeline Jobson, kumbaga, mapais na kayo balay. Okay lang mo na baktas na iyo. Chat na lang nga daw kung ano man. Ay, pag-mention natin dito. May daw relative. Diri kay sisingon na lang natin. Nga tanan nga Jobson maghusay nga gwapo. Ayaw lang pag-mention natin dito. So ayan, hi, shout out kay Edwin. Hi na Kuya Edwin. Kahit di na kami nakakahinga. Oo, hinga lagi hap. Mas lang gihapon. Wow, Kuya Winston, sige pan-mention pa. Kaya na. May mention para magkita. Kaya nito yun ito. Kuya Winston. Winston. Shout out kan Kuya Winston. Shout out kan Kuya Winston. Oh, Winston. Ang pinakagwapa Victory. Kaya malat nagkikita yan ah. Shout out sa'yo. Good morning. Ayan. To our viewers, have a nice day. Ayan, from San Juanico papunta tayo sa Guadalupe sa bahay namin. So, ang bahay namin nagwo-worth ng actually $10 billion. All marble? Oo, marmul. Marble. Dire marmol ah, marmul. Marble. Oo, ang gindurog-durog yang akuan. Sabi ni. Basta mo na tiya. Oo. Yan. Oo, may danam na batian dili nga baga nagbuto. Ali, sana all. Shout out ti Tia Uya. Oh, may katawag na iya. Sana all. Basta may uyab, may katawag. Adi man guys, na nakita kanina nga truck na bagat. Kung tihulog na. Ayan guys, so ang mga tao nga may uya adi na takligi no, sana all. May ka-phone call, so ayan, happy 3 million viewers. 3 million. Yan. So, mahaba-haba na paglalakad. Pamata na, Kuya Edwin, mata na. Shout out Rockstar Viewers. Ano? Deluxe rhyme yan. Shout out Abstract Enterprises. Shout out kan Ellis Store, ngayon kan kuan Abstract Enterprises. Bekenemen. Yan, so we're always wearing mask. Ayan. Opo, tutup kami Guadalupe. Hi Ate Vanessa Abordo. Ayan. Dua, tulo. Vanessa. Shout out kan Ate Vanessa. Have a nice day. Ah! Everything's under control. Ayan. Once again from San Juanico Bridge. Ayan, shout out Ate Vanessa Bordo. Ayan, kung nito gusto magpa-shout out, pan-mention ka mong tao. Nga magsa-shout out. So everyday kami magla-live, pupunta kami sa San Juanico, magja-jogging. Actually, it's our third day na nag-jogging. So legit ang mas namin ay ma-dirty. Amo talaga.
And always bring alcohol. Always bring alcohol, ha? Face shield, parang okay na yung mask. Makakaano ka na sa San Juanico. Shout out! Oo, shout out. Anwaray pa magbayad ako ng kanang cellphone. Sana nagkikita kaya na. Shout out sa mga Pag mag 1K viewers, sinigayakan ko tiyangaran. Very mama. Oh, kung 3 million na kita. Mag 2K magamo. Ayan. Ikaw na pag-let down. Oh, shout out itaw nga ba kay Gutelat nagkikita. Attitude ka, girl. Ay, okay. Kunyari, joke lang yun. Ayan. Oo, pampakusogin ng lawas. Oo, naya ka na, diba Nessa? Mau pa ito pagpakusog lawas. Alright. Ito, paragalan ko. Nga tanan nili makusog. From Igbaw, paubos. Ano? Ayan. Shout out! Shout out Kankuan. Attitude. 2 million. Shout out to our viewers. Have a nice day, everyone. I love you all. Oo. Keep safe. Ayan, so we're at I don't know kung nasan na tayo for Stairway to Heaven. So ayan, Philippines Standard Time. Alas 7 na tumaga pagkamata na kamo. Ayan, happy birthday ngayon kan Paul. Paul di sarapin. Birthday ko na in. Attitude ka. Ayan, so Happy birthday ko na in. so ayan, medyo amo lagi hap. Happy birthday. So we would like to thank our sponsor. Patra pa diyo, patra. Shout out Kankuan, Paul di Sarape, di Cuchillo di Sarape. Ayan, happy birthday from 94.3 Lupig sila. Ayan, so nandito na tayo Shout ngayon. out mga ex. Shout out ko na tero nga ex nga labi na ang mga halas. Animal. Ay, tumumasang di ba? mga sangkay ngayon at mga animal. Shout out yan tero sangkay kaloko. Diri ngayon mga ex ang halas, ang sangkay ngayon ang halas. Tikmarim ko na tira. So yan, legit ang dirty. So guys, adi na kami ha ice block. Di kami maaram po din na iniya. So tirayo ay gihap anam ginlakad. Ano ka, pap? Wow. Actually nagja-jogging kami from Guadalupe to San Juanico to Guadalupe. All fresh from the farm. Ayan, happy 4,000 viewers. 4,000 viewers or 4? 4,000 viewers na. Oo, 4,000 viewers. Ayan, shout out to Star 8. Paul, Star 8. Star 8 Solar Electric Jeep. Ayan. Thank you very much sa ato na aktibo nga mayor. Ayan. Ayan, Angeline Jobson. Stay tuned talaga. Ada malayo. Shout out kay Angeline Jobson. Yan guys, kung mapabulkit ka mo didi, kung makuanan ka mo, adi. Carl Kevin Vulcanizing Shop. Ha? Mag-ulit niya yan na. So ayan. Adi na kami may Lions Village.
So medyo iha-iha pa. Pero naka-RC din nga atong live. So ayun. Ba't ka na pa? Nag-jog kami. Shout out, Mini Bridge. Ayan, so we're here at mini Sononico Bridge. Ayan guys, wala siyang tubig. Maayo ba't now? Medyo hello Miko Maceda. Shout out kay Miko Maceda guys. Stay tuned. Yan, here at mini Sononico. Meron din naglalaba. Ayan. Naglalaba. Guys, I miss that thing. When I was around 8 years old, nasa babat nyon pa kami nakatira. Yata yun. Ay vacation yon. Parang naglalaba kami sa may yung Maria Cristina Falls ng Babat ng Leyte. Ayan. Oo, Miko Maceda, shout out sa'yo. Happy 3 million. I'm back! Back again and again. I'm back and again and again, again and again, again. Arat! No! Ayan, so we're at the community evacuation center. Ayan, so pagkatapos ng Yolanda, meron silang dinagay na evacuation center. Yes. Ayan, alam mo Shout out evacuation community evacuation center. Shout out. shout out. Mag-landslide ko rin gamit. Ayan, sige, damo nga salamat kaya pa natin. Aktibo nga mayor. Ayan, Shout out kan Miko Avila. Miko Avila. Ako nga ni. Shout out yung Bagila. Shout out kan Miko na wari makaupod. Ngayon. Oo, mag-workout na ikaw, Angeline Jackson. Miko Avila. Alimano. Shout out kan Miko Avila. Nice. Ayan, so don't forget to subscribe to my channel, Mr. John Espina Vlog. Mr. John Espina Latte. So, kung tayo pala subscriber, baka naman, kanini lang nga usa. Madugang-dugang ang tag-subscribe. Pero wala pa kan mag-update soon. Magcha-challenge kami. Stay tuned to our vlog. So, ayan. And we will make a compilation na nag-jogging kami. So yan guys. Shout out Thumbs sa up. mga viewer. Oh, shout out itong sapatos ng mga dagyot na. Dede! Ayan. Balik ka mo. Okay, ganun yan ako. Shout out kan Kuya Sharon. Abor, ano po yun? Apelido? Shout out kan Kuya Sherwin na. May multi-cup. Para magpasa kaya ako. Shout out kan Kuya Sherwin na bagat mulawin. Shout out kan John dyan na sige pag inalkohol, bagat tanga. Baga nayawat tanga. Kung magkaka-COVID, magkaka-COVID. Jerry, always protect yourself From ano? from germs. Always protect yourself from germs. Yan. From bacteria, Shout from... out to our Tomiko enforcers na mga nagpupunit sa ating community. Harayo pa kami tambalay. Around stabilizing ko. Hindi ka natin na pag para malipong ako dito. Nagkikita ka. Ugal ka. Malilipong talaga timo pagkita nila. Ayan, so mga around 2 kilometers pa. So medyo malayo-layo pang bahay namin. So ayan. Jogging kita jogging. Later na pag ano, yung ito grass. Yan, magja-jogging kami.
Ato na kami. Ayan, Philippine Standard Time, alas 7:08 na. So, yun. It's already 7:08. Ayan, would like to thank our sponsor. Wala kami sponsor, guys. Kay viewers nga ni Waray, sponsor pa kaya? Kaya ni Waray na buses. Nanay, wala ka na business. Uses. Wala ka na business. Oh. Ito, bumalik na. Hello. Hello, breakout outline. Kung broken ka, press 1. Kung may kirida team asawa, press 2. Kung may third party, press 3. Kung happy ka na sa iyong love life, ba't nandito ka? Mag-call-ended ka, wag ka lang tumawag. Ano may danak? Ano? May gana, Jepson. Ang pinakamahusay at Ridge View. May dana. Ma-order kami from Panda. Grabe ko maliligid kita. Oh, medyo makipot na ang daan. Kasing kipot niya. Kasing pakipot niya. Yan. Actually, mahaba-haba pa. Ano sa mga rider? Shoutout it mga rider nga mga diri pa paspasero. Oo. Shout out sa mga frontliners. We salute you, sir. We Yeah. love you all. We love you. Yeah. Kudos. Continue what you're doing. Yeah. Have a nice day. Ija-jogging namin kayo kung hindi kayo nakakag-exercise. Kami ay mag-exercise para sa inyo. Blessed Tuesday. Yeah, it's a blessed Tuesday. Ayan. Always thanks to God na buhay pa tayo ngayon. Walang sakit. Oo. Pero walang pagkain. Okay lang. Diet tayo ngayon. Ayan. So, diet yan ha. Pagulpot naman makaong kamihin. Shout out to the To the people! Ever do chinalis! Shout out to the people, ever do. Always wear your mask even sa paglabas pa lang ng bahay nyo. Always talaga wear your mask. Yeah. So, adilagi up kami. Shout out Smart LT. Shout Smart Life. Oo. Shout out to Real Family. Shout out din ako na break for town. Oo. Shout out to Norbatco. Shout Transport. out mga taga Ridge View. Shout out ito rin mga diri pa nagkikita pag kita na kamo. Wala uri. Oray na. Nasusuman na ang mga nawong mga diri clear skin. May dala kami skin pero diri clear, ha? Look, yung mo dyan. But eventually, meron na naman kaming nakita. Patay ko. Huta ka. Nagawa ka rin. I'm alive, live. Nag-live, live bar reviewers. Wait. Shout out sa mga Smart LT. Smart ako. West team ako. Best globe. Less sun. So ayan, guys. Para na viewers. Shout out sa Sinirangan. Bekay naman. Shout out Scholarship. Shout out sa Northern Tacloban. City National High School. Ayan, may alma Shout out sa mater. Cirilo. Cirilo Loy Monteo National High School. Shout out niya pa. Leyte Normal University. Shout out sa San Jose National High School. Shout out to Eastern Visayas State University. Shout out to Guadalupe Heights Integrated School. Shout out to Northern Arbors, Tacloban City. Shout out sa Richview Park Integrated
beautiful. Ayan, shout out tayo nga tanan from Tacloban, ITC-ITS sa Tacloban City. Tacloban City entera. TCIT. Shout out! Basta shout out tayo. Shout out sa iyo! Ayan, shout out to Tacloban City National High School. Oh, may din. Shout out din taga Richview! Oo. Ang mga taga-Ridge mga maghusay and guwapo. Pinay no? Labi na Angeline. Jobson. Shout out kay Angeline Lobidica! Shout out kay Angeline Lubidi kapag mata na. Ba't niya wish yan niya wish? Awin. Dire. Gamet yun. Ayan, so Shout out sa Juan. shout out sa iyo nga tanan. Ayan, ang mga nagkikita nga diri nagkikita pagkita na kamo. Inwaray klaro na building. Oh, shout out ini nga building nga ginko-construct yan ha. Bekenemen. Oo, hindi namin alam kung ano iyan. But support kami. Shout out din. Shout out this building nga parang ano. Shout out din pagkayod pa. Laging tawakan na natin. Oo, mga ayaw. Footprint. Diri, fingerprint. Print ka ng ayaw. Print yung print sila. Pow print. Pow print. Pow print. Shout out road right of way RRL email. Oo. Shout out Tita Muntil nga kakapoy na. Mana, shout out kung saan na kalimit ko. Gagawin ko ang lahat upang Para lang sa'yo. Yan, so shout out to LBC, Hari ng Padala. 3 kilometrong layo. Let's go. No. There is no guarantee. No, skirt. You win my word. So ayan. Di na kami yan sa ECC permit na nito. Ayan, from Sand and Gravel. Hindi to. We don't know ano yan. Pero we support. Di namin alam kung ano to. Pero support pa rin. Yan, from Smart LTE. Sana smart din ako. Kasing smart nyo. shout out sa rider. Shout out sa mga riders. Be safe guys. Ayan. So damot riders dili hamon. Ayan, mga paragbaligyan tinapay. Shout out. Hindi lang sa akin. Oo. Shout out to DPWH. Ini nga ko unreflected sign. Ini shout out ini ko na ano nini. Bangin paliton ko ini buwas. Oo. Bangin paliton ko ini buwas kay bubutangan ko in mall. Tikmaram kung tuod niya mo. Kung side lang nga mall. Wala ito. Done. Yan. So actually, parang hindi na namin kaya. Ay. So yun guys, hindi na namin kaya. Upo din pag may for about a second. Shout out nakmedyas nga baliktad ano sa. Baliktad ano sa. Ipikit gabi na nagme-medyas. Shout out ang sapatos nga waray mga dugyot na agi ang paguran kagabi. Shout out ini nga balay. Sana man hatag kamong tubig la. Ayan, shout out to Linmar Enterprises Communication Commission. Oh, hello vlog. Oh. Di retiro ko di lagi. Shout out sa Santiago di Petricinia. Ayan, shout out to Balambam Lechon Manok Panhatag. Man itong Balambam, Araset here. Wala.
thank you very much LTE Smart now in Northern Barangay Tacloban. Pa LTE na. For only 10 pesos LTE na. Anong tawagan ng LTE? Long term evolution. LTE means long term evolution siya. Thank you Cancer Pukulan. Nalagyan ka na ate. Anamon, guwapo nga teacher. Sir, ito guwapo nga salamat. So, 5 minutes na. Tara na. Awal pa ka 5 minutes. Oo. Makapoy kayo magdinara, hinduwa itdara nga tao. Bali duwa nga tao, makapoy pag dinara. Shoutout kan Jerome Fabi nga unta inyamot na kinabuhi kapalaran. Shoutout kay Ate Joy na kumagininom. Oo, shoutout ko no kan Ate Joy nga di na mag-ininom. Kay mapuri mauya na itkuan. Shoutout Ginakandido. Shoutout ito natin kuan Ate Dunay Parang. Oo. Shoutout ik mga kabambuhan. Message ko no. Teddy bear, ready ka na? Hapon kuan. Ino na rin sa kikita kita doon. Yan nagkikita. Ino tagkikita kita doon. No viewers invited. No viewers kami guys. So Shout out. viewers na guys. Ayan, shout out to my man. Itapon mas. So Shout out with the kingdom. oo. Pa-sponsor ka naman dyan. Kahit beauty lang, wag na yung kingdom. Shout out GM Smith Shop. Oo. Panatagin baboy or Shout naka... out with 897 Variety Store. Ano 897? 57. 578. Actually, the lucky number is 578. Mga... Oh. 5 kasi kayo. Ano ba? So ayan, shout out. So ayan. Shout up. Shout up. So ayan guys, we're here na at San Isidro Barangay, Northern Ay. Barangay San Isidro, 105. We're here at the barangay meeting. Yeah. And shout out ang Swertres 5268 Gawes guys. At mga dao, kalayon, panatag na Shout lang. out ang mga kuana, bumalik na, mapait niya bumalik na. Nagpapatagawang pag-asa katauhan. Ang Malapit. mga nananayaliwat, bukat dapat nilot yung darag ko kay bukat sayang diya bikorta. Lagi Pero- na dikit na ko na madaog kita. Oh, pero Kaya yun lang. Pero it's up to you guys kasi pera nyo yan. pero guys, alam nyo, nagkuban hit ano, hit loto is nagkakatagiran charity. So don't mind na magdaog ka mo. Mind niya may dani yung bubuligan. O talaga pinapag-mind na siya nakakaya ko parang. Oo. Diri. Ayaw i-mind niya na magdadaog ka talaga. Don't expect. Mind niya may dakaging bubuligan. Tungod dito yung pagtaya. Kaya ito yung assert ko. At kung man tira charity. So yun guys. We're here again in the game. Shout out to North Point Construction Supply. Shoutout sa inyo. Kung ano natin nakikita, shoutout. Ang niliwan na po talaga na smart. Oo, napasit smart. Yan. Mayaman sila sa tarpaulin. Mayaman. Actually, halos 1 million. halos nga taran niya ko hindi din nga post may daw ko at smart. Smart. Shout out. Takay kay globe mayakan. Globe ako. Ayan. Itera Barangay Hall, maupay. Oh,
Bundok yan, yung tawag. Baka hindi ba po yung Lachi? Lodging house. Ayan, Barangay 105, Barangay Hall. Ayan, shout out to our 2 million viewers. Shout out to 2 million viewers! Ayan, Opera may the road safety. Ayan, road safety. Shout out iningat truck nga medyo mabaho. Ay, di mo ba? Pero shout out na nagatag iningat truck. Doon municipal. Actually, it's look like a Chinese or Korean. Chinese ano? Or Thailander. Thailander. Shout out iningat truck. Korean. Shout out. Shout out din na po punat Chris. Shout out kan Miko Abela. Shout out kan Miko Abila. Shout out kan Keanu Rev. Kalugi. Ato, Ricardo. Sana all ball. Shout out kan Keanu. Ato man ni Keanu Ribagyo. Ano to, nagbabay ka to man. Tuman, nagbabay ka tuman, nagbabay ka tuman. Bring them on camera. Shout out sa Mapaling Pinapolis. Shout out if Smart LTE. Kasi talaga. Yan. So shout out, bring ang camera at shout out our pambansang Carabao. Shout out rin ka na, Lord. Shout PM by Keneme. I-extend mo. PM ka? Oo. PM ka na, Kuya. Bago na, bago. Oo. So ayan guys, we're here at St. Francis ano? St. Francis Village, Sitera Koan. Sina. Start! Start! Ayan! Shout out kan Miko Abila. Oo. Ayan, Philippine Standard Time, alas 7:26. Ayan, we'd like to thank our beloved sponsor, Magtras. Pamilya, pangkaibigan pa. Pangkabit pa. Virginia hotdog na Virginia mo. Mabuti pa ang Shout out hotdog tayo na Virginia. kami skin at kamaturan. Ayan, so, hilanin na kami. Shout out din na smart kasi kinapakot yung Oo. camera. Oo. Terminal ah. Baka may dimple. Baka may dimple. Nakasmart. Shout out ini nga wire kay kami nidiin nga wire. Bagan makaka printed tao. Kindly ayusin nyo. Nagbabayad kami ng bill. Ay, shout out para sa Liego. Shout out to Anliye ko nga dako ang bill ni Jerome almost 27,000. Joke. 17,000. Shout out tayo, shout out tayo. Shout out ni I Love Tacloban niya ko medyo gin-abandon siya. Soon I will buy that lote. Wala, marino po. Marino. Parang yan o. Tapos pinag-training. Abandoned na siya guys. Pero may gamit pa ito rin. Hindi na pwede. Huwag naman yan po. Sayang. Yan, matabog na pang face.
So yan guys, sa wakas from San Juanico. From here, baka din kikita na namon kamatuoran. Shout out yan, kuya. Kuya Jonathan. Jonathan Chinalin, Everdo. Shout out kay Jonathan, pagkakabarayong. Shout out gihapit tower namon, Eiffel Tower ha, Norte. I fell. Pero hindi ko feel. I fell? No, hindi ko feel. Tower siya. Pero hindi ko feel. Ayan, shout out to this beautiful dog and cute dog. Ayan. Yeah. Shout out na maayo na nagkita. Oh, shout out man kan Ate Aida. Ayam nga naghihingalo. Tama-tama. Oh, papakita namin yung sign. Guadalupe, welcome to Guadalupe. Tapos The road. the road is The rock gone. road. The rock road line of faith. Oh, shout out. Shout out kan Kuya Atan, dili ako. Ayan. Hello guys, nakasakay kami. So ayan guys, may na naglibre amonin pagsakay. Shout out kay Kuya Jonas. Nababasa kayo rin, naging buray ko po yun. Aray, nakatulog siya rin. Nagburag video ah. Okay na, So, ayan na, nakatatay. Hello ko? Ayan na, 3 years na. Para makagawas. Ayan guys, nakasakay kami libre kan Kuya Jonathan Birdside. Guys, hindi na tayo nag-job. Yan, shout out it Kuan City Hall, bakay taga City Hall na counterflow. Mga waray Kuan, bakay hiranirat luwag. Joke! Charot! Shout out na short nga buho. Ayan. Nakahinga na ako. Ayan guys. 10 million viewers na kita. Kasunod ni ko Mr. Kanawot. What? Yes guys. Nakasakay ka. Ano nga yan ang pati? Ay, na. Yan ang mata. Kinano? Ah. Oh. Ah, okay. Kuan luwat ito tres pasig. Wagan. Oh. Kinagaan ang tato. Ah. Kaya siyempre, kabanan ng tiya mga anak, insulod siya. Siyempre, kaya kung nakamatay hiya, oo niyan na. Ayun naman, ikit po. So ayan guys, sali na kami way back home. Thank you very much from Jonathan Chinalin. Everdo! Mga Everdo family!
you for watching. Now signing off.